I don't mind saying I roll out of bed and I roll up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Blow my cares away. Wow. Oke, jadi sekarang ini kayak gini ya. Ini chestnutnya aku nggak tahu berapa kilo, kayaknya ada 5-6 kilo kali ya, lebih bahkan. Dan ini tuh harus kita kupas. Kupasnya itu susah banget guys, dan nggak ada metode yang lebih gampang daripada metode yang bakalan aku kasih lihat ke kalian. Jadi ini udah gampang banget dan masih termasuk tergolong susah. Oke, jadi ini ada satu yang udah aku udah aku lukain gitu kulitnya. Nah, jadi ini kan kayak gini ya. Pisau yang tajam. Nah, bikin garis kayak gini. Terus ya udah. Tapi harus satu-satu semua di garis-garisin kayak gini. Terus kalau udah bakalan direbus dan nanti dia bakalan bisa lebih mudah untuk dikupasnya. Kayak gitu guys. Aku harus pakai rebusan yang gede deh. Nah, kayaknya ini masuk semua. Gak yakin juga sih, karena banyak banget. Lihat, ada yang licin gitu. Serem ya? Sekarang Flo yang akan bekerja. Kata dia harus 2 arah. Jadi horizontal dan vertikal. Cuman si chestnutnya itu tuh licin banget guys. Jadi aku takut. Aku cuman bisa yang vertikal doang. Karena vertikal itu nggak licin. Karena ada serat-seratnya gitu ya. Nih, lihat deh. Seratnya itu kan vertikal. Jadi aku potongnya kayak gini aja tadi. Nah, si Flo tuh dua vertikal sama horizontal. Cuman horizontal ini tuh kalian lihat betapa licinnya ini. Aku takut. Nih, yang horizontal tuh licin banget. Kita biarkan Flo bekerja. Guys, ini aku tambahin air ya, tuh. Karena kata Flo kalau yang jelek dia bakalan mengapung. Kalau yang jelek yang ngapung itu kita buang. Nah guys, tadi kan aku bilang kalau yang jelek akan mengapung ya. Ini udah ada yang ngapung nih. Lihat yang ini. Lihat, yang lainnya kan tenggelam ya. Cuman satu ini yang mengapung, berarti ini jelek. Kita ambil. Aku lagi bekerja, aku santai dulu. Abis ini aku yang kerja. Jadi abis ini kan harus harus direbus. Sudah direbus, sudah dikupas. Tapi ngupasnya udah gampang sih karena udah direbus ya. Dan sudah dikupas, sudah dihancurin baru dipakein sirup dan gula supaya jadi selai. Oke, jadi masih panjang sekali dan ini dia belum ada setengahnya. Guys, jadi ini udah penuh yang pertama, ini yang kedua banyak banget ya. Ini aku bakalan rebus dulu. Kayaknya bakalan jadi 3 batch deh. Ini yang batch pertama, batch kedua ya ini. Ini masih setengahnya guys. Oh my god, banyak banget sih. Airnya udah mendidih. Masukin satu. Oke. Kita lihat Flo udah sampai mana. Masih berjuang dia. Ini tinggal segini. Kayaknya berarti 2 batch deh ini masuk semua sisanya. Nah, ini semua yang gagal, produk gagal ya, yang busuk atau jelek lah dalamnya. Segini banyak, nggak terlalu banyak sih dari yang kita bisa pakai ya. Ini paling berapa persen, 5%-annya. Oke, batch pertama udah beres. Sekarang waktunya kita masukin ke sini. Harus bergerak cepat. Masukin ke sini ya, pakein kayak apa ya, kayak anduk kecil gitu. Udah gitu harus langsung ditutup supaya panasnya itu nggak keluar. Batch kedua, let's go. Sekarang kita kupas. Gini ya, wow panas banget, lihat asapnya. Wah, tapi emang bener, jadi gampang tuh. Kupasnya gampang banget.
Wah. Ini guys, dagingnya yang udah dikupas tuh kayak begini ya. Warnanya emang agak coklat. Dan ini udah bisa langsung dimakan, tapi mau aku olah dulu. Lo bakalan ambil batch yang kedua. Batch pertama udah selesai semua dikupas. Sampahnya sebanyak ini ya. Masih ada berapa ya? 5 kayaknya 5 batch. T'as mis beaucoup à celui-là en plus. Ouais, moi ça va se tenir plus chaud donc. Même moi là. Ouais, un bien plein. Kebanyakan batch kedua katanya. Karena harus terus-terusan panas, pas masih panas dikupasnya. Begitu dingin udah susah dikupas. Jadi rebus itu harus berbatch-batch ya. Jadi satu batch dulu, batch kedua, batch ketiga supaya tetap panas nih ya. Batch kedua kan harus ditutup pakai kain kayak gini tuh supaya panasnya tetap di dalam. Sekarang kita udah pasang lagi alarmnya dan kita harus cepet-cepet kupas. Voilà, ça s'enlève tellement bien, j'ai fait en un coup là. Ah ouais? Tout le tour, ouais. Bon, je peux pas. Bener kalau masih panas tuh cepet banget. Udah rasa sih la merde semua. Ini aku pakai pisau tadi dan ini cuman vertikal doang tuh, susah dikupasnya. Bener kata aku harus vertikal dan horizontal jadi gampang. Let's go, rebus. C'est vraiment très chaud là, ça se fait. Mais ça se fait vraiment facilement quoi. Moi, je préfère faire un peu froid. Plus dur, mais un peu froid, c'est pas grave. Je peux pas. Je tiens vraiment pas chaud. Habis ini beres kupasnya maksudnya ya. Dimasak juga belum. Nah, oke guys, sekarang udah beres semua nih. Jadi satu apa ini? Panci penuh. Wow. Ada segini ya. Ini nggak tahu berapa kilo. Yang udah dikupas dan yang bagus-bagus aja. Sekarang kita akan press pakai garlic presser ini. Tadi aku udah coba dan berhasil. Aku lihat caranya di TikTok, katanya ini kayak tips and trick gitu ya. Karena harusnya sebenarnya ini tuh ada alatnya gitu untuk ngehalusin. Kalau enggak di blender terus dihalusin. Tapi kalau di blender dan dihalusin, aku langsung blender nih. Ini tuh masih ada kulitnya guys tuh, kulit halus ini nih. Ini tuh sebenarnya kulitnya ini udah bisa dimakan, tapi aku nggak suka. Jadi aku nggak mau dia ikutan ke blender gitu, ikutan kemakan. Karena maka dari itu aku pakai garlic peeler ini karena kalau di press itu tuh bener-bener cuma daging putihnya aja nih tuh. Bener-bener cuma daging putihnya dong yang keluar dan kulit coklatnya itu dia tersisa di dalam sini gitu. Nggak ikutan ke press karena kulitnya kan lumayan keras ya tuh. Jadi benar-benar cuman yang bagusnya aja gitu. Ini kayak gini masukin. Tadadadada. Wow, bagus hasilnya. Wow, bah oui, c'est Zoro, j'ai dit. 20 en tout. Hein? 20 avec le sucre. Waouh, c'est chelou. Que je le vends là. Regarde, tu utilises mon frère technique là avec ça. C'est bon? Peut-être c'est mieux. Hein? Parce que ça prend vraiment long. Et ça c'est bon, mais ça c'est beaucoup. Hein? Oh. Pourquoi c'est marrant comme ça? C'est parce que t'as laissé trop longtemps. Ouais, peut-être. Pourquoi tu mets petit à petit? C'est pas mieux du tout? Non, on a plus besoin d'acheter de pâte à tartiner pendant longtemps quoi. Ta technique elle est bien. Ça marche quoi, il sait pas si c'est bien. Pas fort les recettes, hein, sinon c'est ouais. fort là. Impossible. Ah, fatigué de ouf. Mets dedans. Plus pour voir ce que ça donne. Continue. Non, regarde comme ça. Ou sinon on fait les deux, comme ça c'est mieux. Ouais. Parce que c'était hyper long. Ça c'est pas que c'est long, mais c'est fatigant de ouf quoi. Ouais, ça c'est pas fatigant. Celui-là. Flo pakai metode ini. Apa ya ini metodenya? Pokoknya pakai saringan digeprek-geprek gitu ya. Dan aku pakai ini. Jadi biar
berdua gitu biar lebih cepat. Tiens, remplis-moi beaucoup. Ouais. C'est vrai, le mien c'est vraiment pas fatigant. Bah ouais, c'est fatigant de ouf. Une grande cuillère. Ayo, bentar lagi beres, bentar lagi. Ini kayaknya palingan sejam lagi beres sih. 40 minutes de cuisson après. Ouais. Mais il faut mettre 80% de sucre par rapport à la châtaigne. Ou 75. Normalement, la vraie recette, c'est 100%. Ouais. Mais là, on peut mettre un peu moins. Ça veut dire 100 grammes de châtaigne, 100 grammes de sucre. Ouais. La méthode, en fait, t'as l'impression que t'avances pas, quoi. Je sais pas si ça avance ou pas. Bener-bener capek banget, kayak kerja capeknya. Wah, gila sih. Ini kita udah bikin 5 jam kali ada. Paling lama itu tadi kupas-kupas sama ini nih. Ini kan lama banget. Ini lebih lama dari kupas-kupas tadi. Akhirnya jadi segunung gini guys. Ya ampun, ini susah banget ya. Tuh lihat, ini kayak pasir banget tuh teksturnya. Aduh, lembut banget. Dan ini kita press tadi satu-satu ya. Dan di akhir-akhir Flo udah pakai saringan dipencet-pencet gitu. Hasilnya sama-sama bagus sih tuh. Yuk sekarang kita masak, jadiin selai. Nggak tahu jadi berapa selai ini, berapa porsi ya. Oke, jadi harus disinfektan apa sih? Dulu dengan caranya di rebus. On va faire 3 par 3. Kalian tahu satu toples gini 2,5 euro guys, toplesnya doang. Jadi ini kalau mau dijual pun nggak tahu aku relanya berapa, karena udah 2,5 euro toplesnya doang gitu. Jadi ini pun kalau dijual ya satu kayak gini harus minimal 10 euro, minimal banget itu 10 euro. Berarti kalau aku jualnya 10 euro berarti aku cuma dapat 7,5 euro, karena 2,5-nya kan harga ininya ya. Ini direbus kayak gini supaya nggak ada kuman-kuman. Sebenarnya nggak ada kuman sih, cuman ya udah deh rebus aja. Ini karena panci kita tuh kecil banget, jadi 3 kali untuk disinfektan aja 3 kali guys, karena nggak cukup. Oh my god, ini kita udah mulai dari jam 2:30 kali ya. Sekarang udah jam 7:30. Wow, capek banget. Tapi ini benar-benar worth it. Ini banyak banget jadinya. Faut que ça se conserve, hein. 400 grammes pour 600, 400 grammes de sucre Ouais. pour 600. Du coup ça, tu fais x3, ça aussi tu fais x3. 400 x3. Ok, kilo 2. 1 kilo 2. Ouais. Ok, 8. Mettre de chauffer. Nah ini gula dan airnya dimasak dulu sampai dia mendidih. Udah mendidih baru dimasukin ke chestnutnya tadi. Oke. Dan udah gitu beres guys. Sekarang kita timbang daging buah chestnutnya. Untuk 600 gram chestnut, gula 400, air 200. Nah kita mau kali 3 semuanya gitu. Tadi gulanya 1200 jadinya 400 kali 3. Ini 600 kali 3 berarti 1800. Oke. Belum. 1644. C'est bon, oui, pile. Ok. Je remets un peu d'eau. Wow. Come on, sekarang diaduk-aduk. Sebenarnya kayak gini, aduk udah langsung bisa dimakan. Nah, tapi Flo pengen dimasak lagi supaya dia bisa jadi lebih lama, lebih tahan lama gitu ya. Karena kalau kayak gini doang nggak tahan lama guys. Takut cepet busuk gitu, basi. Jadi mau dimasak lagi supaya lebih tahan lama dan supaya lebih nggak cair ya. Ini terlalu cair sih kayaknya. Ini dia selainya, masih agak terlalu cair ya. Kita tunggu kental. Let's go. Lihat. Wow, ini udah bagus banget. Warnanya udah cantik coklat kayak gini. Jadi
Langsung kita masukin ke tempatnya. Nggak tahu nih dapat berapa ya. Nah, tutup kayak gini terus dibalikin. C'est pourquoi nous on met à l'envers? Pour que ça ferme, minute. Batch 2 guys, gulanya udah siap. Come on. Masak, makan, langsung bikin ini. Dan tadi aku masak cepet-cepet, makan, langsung lanjut lagi. Pas kita makan, batch 2 nya lagi dimasak gitu ya. Dan sekarang batch 2 nya udah matang. Oke, sekarang tutup. Udah balik. Dan balikin. Yang batch kedua ini ternyata lebih apa itu? Kental, lebih kental ya. Apa kita makannya kelamaan tadi? Kental soalnya batch 2. Terakhir. Selesai. Wow, beres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gile, keren banget sih kita. Aduh, ini bener-bener bangga banget sih aku. Wow, guys. Bener-bener homemade dari nyari di hutan sampai jadi produk jadi kayak gini. Wow, wow, wow. C'est pas gratuit, hein, ça a coûté quand même 28 €. Wah, betul. Kata Flo, nggak gratis tapi ini. Si chestnutnya emang gratis, tapi ini toples-toplesnya mahal banget. Yang ini aku beli 9 euro ya. Ini Flo beli 16 euro. 16 tambah 9, 25. Le sucre, 1 € kilo. 1 € kilo sucre. 27 berarti 27 euro. Ini semua 27 euro. Pakai udah dihitung sama gula dan tempat-tempat minumnya. 27 euro, jadi 14 biji. Ya bulat-bulatin 28 lah sama air apa segala macam ya. Berarti 2 euro satu ininya gitu. Tapi ya ini kan lebih kecil ada yang ini. Ya intinya itulah, bisa dijual 10 kayaknya, 10 euroan. Kalau aku jual ini 10 euroan lah. Cuman kayaknya untungnya juga bener-bener gak seberapa banget sih. Jadi kayak ngapain dijual, karena untungnya pun gak gede. Oke, kita bakal nikmati aja ini. Tunggu sampai besok karena ini bakal didinginin dulu. Dan ini ada sisanya yang nggak bisa dimasukin ke toples karena ini pun toples aku, untuk aku sedia toples di rumah gitu ya, bekas dikasih temanku. Kalian inget kan, bisa ngasih selai, dan ini toplesnya aku cuci, aku pakai. Ini ada beberapa sendok lagi yang nggak bisa masuk ke toples, bakalan kita makan. Jadi tungguin, kita bakal nyobain. Tada, jadi ini dia tim hari ini, aku dan Flo. T'es content? T'es transpirant de ouf. Content ini? Ça se voit que t'as travaillé dur. Bah oui, kita berdiri dari jam 3 siang sampai sekarang berdiri guys. Hebat banget nih kita. Dur à faire, hein. Dur à faire, dur. Bonjour. J'ai mis des piments là. Oui, merci beaucoup. Parce qu'en fait, normalement c'est des doux, Oui, mais là il y en a un ou deux qui piquent et ça pas doux quand c'est piqué. fais des crèmes de marron. Je voulais vous donner. Oke guys, pagi-pagi mau sarapan dan pertama kalinya aku bakalan cobain ini. Kemarin udah coba sih tapi kayak yang apa ya, kayak jilat-jilat. Sekarang pertama kali aku mau nyobain. Buat dijadiin selai, buat roti, atau aku kali ini mau makan sama yogurt. Ouvre la fenêtre. Aïe, ini. Ça devient noir. Bah ouais, ça a cramé, c'est 100% sûr. Yogurt plain, putih kayak gini. Ini pakai taruh ke mangkok karena kita udah nggak cukup kemarin ininya, toplesnya. Cuma sedikit sih ini taruh di mangkok, makanya harus dihabisin dulu. Kayak gini teksturnya.
tuh lembek. Enak banget. Bener-bener kayak yang aku suka beli di supermarket. Mirip banget loh. Flo pakein di ininya, selainya jadi selai untuk roti. Kalau tadi aku kan sama yogurt ya. Tuh kayak gini loh guys. Kayak gini teksturnya. Comment on a good Ninette? Est-ce que ça te plaît bien? Ouais, top. Top? Mais ça, c'est crème de marron. C'est style Ardèche. Hein. Style Ardèche, oui, style Ardèche. Mais que supermarché, oui, c'est bon. Oui, c'est top. Attends, je vais montrer la texture. Tuh kayak gini ya. Nah, begitulah teksturnya. Nih, ini. Peut-être les premiers pots, ça sera un peu moins. Jadi kan kemarin kita 2 batch ya bikinnya. Nah, batch yang pertama itu agak lebih cair daripada batch yang kedua. Ini yang batch kedua yang aku kasih lihat ke kalian. Itu lebih kental ya. Dan sebenarnya yang bener itu yang ini, yang lebih kental ini. Tapi kemarin kan aku masukin ke jarnya atau toplesnya itu waktu masih panas ya. Mungkin sekarang kalau udah dingin juga udah bakal lebih firm, lebih lengket lagi gitu. Ya, tapi enak kok. Enak banget. Ini aku bisa gadoin. Aku bisa makan ini cuman ini doang gitu digadoin. Gak pakai apa-apa. Jadi makasih udah nonton video ini. Bye.